जय जगन्नाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। बंधु माने आपण माने थंबनेल देखि जानि सारिबेनी जे आमे आज शुणिबा गीता कौन पई पढ़िबा एवं गीतारू एक्चुअली आमे कौन शिखिबा जोटा कि आम दैनंदिन जीवन में काम आसीबो और आम जीवनर रास्ता सुगम होई सेई सच्चिदानंद परमात्मा आड़ को टाणी होई जीवो। आमे जेतेबेले किछि युवपीढ़ी माननकु पचारू कि आपण माने कोन भगवद गीता सबुदिन पढ़ुचंती, अधिकांश कहती आमर कौन बयस हेलाणी एथिपाई, अर्थात गीता केवल वृद्ध बयस ही पढ़ा कथा से मतरे। बंधु माने आपण माने कहतु तो गीता पढ़ापी कौन सतरे बयस दरकार? आम मतरे किंतु ना, एथिपाई बयसर किछि दरकार नहीं। एथिपाई संस्कार, भक्ति, स्नेह और श्रद्धा दरकार परमात्मा प्रति, जार आमे होचे अंश। ए माया संसार रे मोह माया पड़ी पथभ्रष्ट होई आमे आमर मूल को भूली जाउछे। आमर समस्त अनुरोध निज निजर व्यस्तबहुल जीवन किछि समय गीता, भागवत, रामायण, पुराण इत्यादि पढ़िबार दियंतु और सेथिरे थिबा समस्त तत्व को बुझी निज जीवन रे उपयोग करंतु। देखिबे जीवन केते सरस और सुंदर होई जीवो। आमर अनुरोध समस्त बापा माँ और अभिभावक माननकु पिलांकु छोट बेलू एही संस्कार दियंतु। देखिए आपण खुशी रहिबा सहित पिला माने मध्य खुशी रहिबे। श्रीमद् भगवद गीता व्यवहारिक अर्थात प्रैक्टिकल ज्ञान रे परिपूर्ण। इट इज फुल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। गीता हेउची आम लाइफ रो मैनुअल। गीता इज द मैनुअल ऑफ आवर लाइफ। जेमिति आमे कोनोसी इलेक्ट्रोनिक जिनिस किनिले तार केमिति व्यवहार करा जिवो तार मैनुअल रु पाइथाउ, सेमिति आम जीवन को केमिति चलाइबा को पड़िबो गीता रे से सब मिली थाए। गीता आमको आम दैनंदिन परिस्थितिर मुकाबिला करिबारे साहाय्य करे। गीता आमको आश्वासन दिए जे दुनिया रे किछि असंभव नुहे जदि आमे सठिक उपाय यार प्रक्रिया जानी परिबा। गीता रे परमात्मा को जानिबा सहित जदि आमे यार मर्म बा तत्व को बुझी आम जीवन रे बा कर्म रे लगेई पारिले तेबे गीता आमर जने भल बंधु, दार्शनिक एवं गाइड हो पारिबो। आज युवपीढ़ी भगवद गीता को निहाती पढ़िबा दरकार और यार मर्म को बुझी निज जीवन में लगेई पारिले जीवन सरस और सुंदर हो पारिबो। श्रीमद् भगवद गीता रे थिबा मुख्य छविटी को देखंतु। गीता कथा कहिले भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन को रथर छवि कथा मन में निश्चय आसीबो। कुरुक्षेत्र और युद्ध क्षेत्र में रथ उपर यात्री भाव में अर्जुन पछरे बसिछंती। एही रथ सारथी भगवान श्रीकृष्ण द्वारा परिचालित। भगवान श्रीकृष्ण हाथ में रथरे जोचा होता घोड़ा मानकर लगाम रही, जो लगाम घोड़ा मान को नियंत्रण करिथाए। आपण मानक मनरे एबे निश्चय प्रश्न आसुथबो जे किंतु रथ को भगवान कौन पई दुई सेनार मध्यभाग को नहीं गले? जदि अर्जुन युद्ध करने को जाउतिले ताहले कृष्ण कौन पई घोड़ा लगाम धरतिले? यह कौन सब दर्शाए? आसंतु शुणिबा। केवल भगवद गीता पढ़िबा यथेष्ट नुहे जदि आम यार भीतर अर्थ बुझीपारुना। यही चित्र द्वारा गीता आमको एक सरल और सहज उपाय शिक्षा दिए। सठिक अभ्यंतरण अनुसंधान द्वारा आम यही चित्रर पूर्णता बुझीपर जहाँकि जीवन में थिबा समस्त जिनिस को सूचित करे। यही चित्र आम मन और इंद्रिय गुड़ी को प्रशिक्षण देवाई आम भीतर साधनार प्रतीकात्मक। बंधु माने एबे आपण माने टिके सेही मुहूर्त बा छवि को निज मनरे स्मरण बा अनुभव करंतु जेउठी अर्जुन रथरे सारथी कृष्ण सहित युद्धक्षेत्र कुरुक्षेत्र दुई विशाल सेनार मध्य भाग में अछंती। एबे आसंतु शुणिबा अर्जुन रथ सहित आम शरीर कौन संपर्क रही। संपूर्ण रथटी होउची आम शरीर, जहाद्वारा आम बुद्धि, मन और इंद्रिय संचालित हुअन्ति। रथर सारथी होउचंती परमात्मा बा आत्मा बा बुद्धिमत सहित मन को जे निर्देश देइथा। रथरे यात्री बा योद्धा होउची पैसेंजर अर्थात जीव, चेतनार शुद्ध केन्द्र जी कि सबुबले सबुथिरे तटस्थ साक्षी। घोड़ा हेउची इंद्रिय। आमर इंद्रिय सब हेले किए? आखि, कान, नाक, जीभ आउ चर्म, जहाद्वारा आमर बाहर दुनिया सहित क्रियाशील संबंध हुए। घोड़ार लगाम हेउची आमर मन, जहाद्वारा इंद्रिय मान को काम करने और अनुभव करने निर्देश मिलता है। जो रास्तार रथ चली सी होइछि आमर संसार और आमर स्मृति रे इंद्रिय और इच्छा मानकर असंख्य वस्तुर समाहार। रथर चक हेउछि
ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ବା ଚେଷ୍ଟା। ଆଉ କ'ଣ ବାକି ରହିଲା ନା ରହିଲା ଆମେ ଯିବା କୁଆଡ଼େ ନା ଆମେ ଯିବା ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ, ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍। ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବା ନିଜସ୍ୱର ଅନୁଭବ। କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆମ ଅନ୍ତର, ଏମିତି ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି କେହି ବି ନିଜେ ନିଜର ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ବଦଗୁଣ ବା ରାକ୍ଷସ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିପାରିବ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ହେଲେ କୌରବ ବା ଆସୁରିକ ପ୍ରକୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଥାତ୍ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ବା ପୁଣ୍ୟ। ଏସବୁ ଥିଲା ରଥ ସହିତ ଆମ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ। ଏବେ ଶୁଣିବା ଆସନ୍ତୁ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କିପରି ଚଲେଇବା। ଏ ମର୍ମ ଯଦି ଆପଣ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର 99% ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା, ଆମ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥକୁ ଚଲାଉଛି କିଏ ତାହେଲେ? ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଆମେ ସାରଥୀ ବା ଆତ୍ମାକୁ କାମରେ ଲଗାଇ ନଥାଉ। ଆଉ ଲଗାମ ବା ମନ ଉଚିତ ଆନ୍ତରିକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ବିନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଅଲଗା ହୋଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଘୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତରେ ଯେକୌଣସି ରାସ୍ତାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରରେ ବା ସ୍ମୃତିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବା ଦିଗହରା ହୋଇ ବୁଲୁଥାଏ। ଏଥିରେ ରଥ ବା ଶରୀର ଟଳମଳ ହୋଇଯାଏ, ଘୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଥକି ଯାଆନ୍ତି, ଲଗାମ ଅର୍ଥାତ୍ ମନ ଘସରା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ବା ଆତ୍ମା ଅଳସୁଆ ହୋଇଯାଏ ବା ଥକିଯାଏ। ଏଥିରେ ଯାତ୍ରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଣଦେଖା ହୋଇଯାଏ। ଏ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଆମକୁ ସାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପୁଣି କାମରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ପୁଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଲଗାମ ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ଉଠାଇ ପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନକୁ ବିଚଳିତ ନକରି ଘୋଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଏହି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ସାଧନା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ଯେ ନିଜର ପ୍ରତିସ୍ତରକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କରିବେ ଯେ ଯେମିତିକି ଆମେ ସ୍ଥିର, ନୀରବ ଓ ଅନନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ବା ଶାଶ୍ୱତ ବା ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ବା ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତାକୁ ଯାତ୍ରୀ ବା ଜୀବର ସେବା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ପୁଣି କାମରେ ଆସିଗଲେ ସାରଥୀ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାରଥୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ସଦାସର୍ବଦା ସଚେତନତା ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। କି ରଥ, ଘୋଡ଼ା, ଲଗାମ ଏବଂ ସାରଥୀଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ଯାତ୍ରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବର ସେବା କରିବା। ଯଦି ଶରୀର, ଆତ୍ମା, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ମନ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ସଠିକ୍ ପ୍ରୟାସ ବା ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସଠିକ୍ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଶାଶ୍ୱତ ଓ ରାସ୍ତା ସୁଗମ ହୋଇଯିବ। ବ୍ରେକ୍ ଉପରେ ପାଦ ଦେଇ କାର୍ ଚଲାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ କାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ଆସିଲେ ବ୍ରେକ୍ ଦ୍ୱାରା କାରକୁ କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯିବ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠାରେ ବିପଦ ହେଉଛନ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା, ଅଶୁଦ୍ଧ ଦୃଶ୍ୟ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଶ୍ରବଣ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୌ ବ୍ରେକ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ। ଘୋଡ଼ାକୁ ଯେମିତି ଲଗାମ ବିନା ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ସେମିତି ବ୍ରେକ୍ ବିନା କାର୍, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିପଜ୍ଜନକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସାଧନା, ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ, ଭଗବତ କଥାମୃତ ଶ୍ରବଣ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ହରିନାମ, କୃଷ୍ଣନାମ, ରାମନାମ ଜପ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରେ ମନ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସିରେ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବା। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଇଛି, ହରିନାମେ କି ରସ ଅଛି, ପାନ କଲା ଲୋକ ସିନା ଜାଣିଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଲେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ରଥ ସହିତ ଆମ ଶରୀରର ସମ୍ପର୍କ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।